इज्तिमाए आम के हवाले से जमात इस्लामी की जो तैयारियां हैं वो किस हद तक मुकम्मल हो चुकी हैं और नेक्स्ट जो प्लान्स हैं वो क्या हैं? इंशाअल्लाह ताला ये इज्तिमाए आम पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट बनने जा रहा है। ये मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मुबालगे से बात नहीं कर रहा। इससे पहले जो रिकॉर्ड है ना, वो इस्तांबुल में यानी कैप का एक इवेंट हुआ है जो 160 एकड़ के रकबे पे फैला हुआ था। ये जो ग्रेटर इकबाल पार्क आप देख रहे हैं, वो पीछे का जो इलाका है, ये सिर्फ लोग जो आम जलसे जिसने भी किए हैं, जो पॉलिटिकल जलसे होते हैं, वो सिर्फ इस ग्रीन बेल्ट है, सिर्फ इसके ऊपर होते हैं। मीनार पाकिस्तान भी यहाँ स्टेज बनते हैं, ये होते हैं, जो कि पूरे ग्रेटर इकबाल पार्क का 5 से 8% भी नहीं बनता। ये आप नक्शा पे देख सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा है कि 360 एकड़ पर लोग ही लोग हैं, पूरे पाकिस्तान से जमा हो रहे हैं। हमारे पर रजिस्ट्रेशन आ गई है। पाकिस्तान का कोई मोहल्ला, कोई इलाका ऐसा नहीं होगा जहाँ से ख़वातीन, बूढ़े, बच्चे लोग मीनार पाकिस्तान की तरफ से ना आ रहे हों। तो आपने उसकी तैयारी की बात की, यकीनन एक बहुत बड़ी तैयारी है। 100 से ज़ायद कमेटीज़ हैं जो इसके लिए तश्कील दी गई हैं। तकरीबन 5000 के करीब वॉलंटियर्स हैं जो इस सारे सिस्टम को संभालेंगे। ऐसा नहीं है कि ये इवेंट किसी कंपनी को दे दिया, बल्कि पूरी जमात इस्लामी ही की ये कैपेसिटी है कि इतने बड़े लाखों की तादाद में लोगों को, और 1, 2, 3, 4 घंटे के लिए नहीं बुला रहे, 3 दिन के लिए बुला रहे हैं। सर ये क्या डिफरेंस है? मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अगर जलसा करती है तो वो एक दिन का होता है, हमने मीनार पाकिस्तान का अक्सर देखा है। 3 दिन में क्या डिफरेंट होने जा रहा है? देखें, बात यह है कि ये इज्तिमाए आम जो है, ये जमात इस्लामी की लेगेसी है कि जमात इस्लामी पूरी आवाम को चंद साल बाद एक ऐसा इवेंट करती है जिसमें आवाम को बुलाती है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसका कोई स्ट्रक्चर है, निज़ाम है, सिस्टम है, तंजीम है, वो जमात इस्लामी है। इससे पहले भी अगर मीनार पाकिस्तान पर रिकॉर्ड होगा तो वो जमात इस्लामी ही का रिकॉर्ड है, इसके अलावा किसी का नहीं है। और इस दफ़ा हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह जमात अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। और ये जो आपने फरमाया कि क्यों है 3 दिन के लिए क्यों है, ये सिर्फ ये नहीं है कि एक पॉलिटिकल प्रोसेशन करना है या एक करना है, 2-3 स्पीच होगी और ख़त्म हो जाएगा, बल्कि इसका जो टाइटल, इसकी थीम है, वो अमीर जमात ने तय की है कि वो है बदल दो निज़ाम। यानी ये इतनी बड़ी तादाद में, जिस तरह लोग इसी जगह पर 1940 में करारदाद पाकिस्तान के मौके पे जमा हुए थे और पूरे हिंदुस्तान से जमा हुए थे और उन्होंने पाकिस्तान के लिए करारदाद मंजूर की थी और एक नया मुल्क बनाया था। इंशाअल्लाह ताला आज जिन हम हालात में खड़े हैं, और आप पॉलिटिकल सिनेरियो को भी देखेंगे कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर अगर कोई ऐसी पार्टी जिसके पास स्ट्रक्चर है, जिसके पास कैपेसिटी है, जिसके पास तंजीम है और जिसके पास बासलाहियत ईमानदार लोग हैं, वो जमात इस्लामी है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई मैं अपने मुंह से कर रहा हूँ। आप किसी से भी सवाल करेंगे, यही करेंगे, डेमोक्रेसी है तो जमात इस्लामी में। और सिर्फ आइडिया नहीं है कि लोग ख्याल पेश करें, हम गवर्नमेंट में नहीं आते, हमारी पार्लियामेंट के अंदर बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसके बावजूद बड़ी क्लैमिटी आती है तो फौज के साथ अगर कोई एक पार्टी अलखिदमत के नाम पे काम करती है, रेस्क्यू करती है, रिलीफ करती है, रिहेबिलिटेशन करती है, वो अलखिदमत करती है। आपने देखा होगा कि बनो काबिल जैसा प्रोग्राम है कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का जो एक इनिशिएटिव है नौजवानों के लिए, वो देखते देखते इतना ग्रो कर दिया। और कराची से शुरू हुआ और कराची के समंदर से लेके मालाकंड और कश्मीर के पहाड़ों तक जा पहुंचा है। और आपने देखा होगा कि हर दूसरे दिन एक बड़ा सा इवेंट होता है जिसमें हजारों लोग उमड़ आते हैं और नौजवान उमड़ आते हैं और तकरीबन 40-50% तालिबात होती हैं। वो मालाकंड जहां पर खवातीन को वोट डालने की इजाजत नहीं होती है, 2 हफ्ते पहले हमने देखा कि वहां पर एक बड़ी तादाद, हजारों की तादाद में तालिबात आई थी जिन्होंने अपना एंट्री टेस्ट दिया वहां पे। पुराने जितने तसलसल थे, पैटर्न थे, वो सारे अब खत्म हो रहे हैं और एक नौजवान नए तरीके से सोच रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह ये बनो काबिल की स्ट्रेंथ है कि नौजवानों को स्ट्रेंथन करना है, नौजवानों को आगे बढ़ाना है और उनको पॉलिटिकली भी चार्ज करना है और उन्हें बताना है कि आपके राइट्स क्या हैं और उन्हें बताना है कि ये सिस्टम नहीं चल सकता, ये निज़ाम नहीं चल सकता कि जिसके अंदर आप कुछ लोग अमीर होते चले जाएं, कुछ लोग मनमानी करते चले जाएं, कुछ का दिल चाहे तो वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाए, जब साथ हो जाए तो उनके साथ हो जाए। ये जो म्यूजिक चेयर का गेम है, अब ये नौजवान बहुत अच्छी तरह समझते हैं। पॉलिटिकल लैंडस्केप और इस्टेब्लिशमेंट की आपने बात की, बदल दो निज़ाम उस वक्त आ रहा है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हैं। देखिए, वो हमेशा एक पेज पर होती है। देखें, यही तो स्टेटस को है, इसी को तो बदलना है। अगर स्टेटस को चेंज होगा तो वो कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा कि आज आपने पीपल्स पार्टी का बैच लगाया हुआ है, कल आपने सुबह उठे तो, या कल आपने देखा कश्मीर के अंदर पूरी की पूरी कैबिनेट जो है पीटीआई की पीपल्स पार्टी में चली गई। वोट तो आपने किसको दिया था? क्योंकि आपके पास कोई लोग नहीं है जिससे आप पूछा, अरे तुम्हें वोट दिया था,
तुम कहाँ चले गए, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। आप पीटीआई की मिसाल लें, पीटीआई पार्टी एग्जिस्ट करती है कहीं? एक इमरान खान साहब जेल में, बहुत बड़ी आवाम उनके साथ जरूर है, लेकिन पार्टी नहीं एग्जिस्ट करती, सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता। उन्हें कोई कहता है कि उन्हीं की बहन उनके साथ नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली है, कोई कहता है इनका अपना चेयरमैन नहीं है साथ, कोई कहता है इनका वजीर आला साथ नहीं है। तो ये तो पाकिस्तान की मारूफ और मकबूल तरीन पार्टी का ये हाल है। और नून लीग और पीपल्स पार्टी आपके सामने, थोड़े दिन पहले वो मुझे क्यों निकाला, अब ये कि मैं ही वो हूँ। तो ये सब चलता रहता है, यही निज़ाम है असल में। और इसी निज़ाम को ये नहीं है कि आज कोई इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आके फैशन में आ गया कि ओहो भाई हम बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए। नहीं, आपने अगर करना है तो उसका रास्ता यही है कि लोग जमा हो, लोग ताकत बने, लोग कुव्वत बने। और ये इंशाअल्लाह ताला 21, 22, 23 नवंबर को पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर एक नया दिन होगा। आप देखेंगे पूरे का पूरा लाहौर शहर जो है वो जमात इस्लामी का शहर इंशाअल्लाह आपको बना हुआ नजर आएगा। इसलिए नजर आएगा कि मैं आज ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज 15 दिन बाकी हैं और हम परेशान हैं कि ये जगह भी हमें कम पड़ रही है। हम मुख्तलिफ, ये जो रोड के उस पार जो है वो स्पोर्ट्स वो बना हुआ है पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हमने वहाँ की भी इजाजत ले ली है कि वहाँ जाके जो है कुछ लोगों को ठहराना पड़ेगा हमें। बादशाही मस्जिद के अकब के अंदर कोई एक पूरा लॉन जैसा है, वहाँ तो इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। तो ये आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम चैलेंज क्या करते हैं, खुद आके बता दे कि वो इन 2 पार्क के अलावा लोग मीनार पाकिस्तान के नाम पे किसको भरते हैं। बदल दो निज़ाम, यानी 21, 22, 23 नवंबर को जो इवेंट होगा यहाँ पे, जो निज़ाम को आप बदलना चाह रहे हैं उसको कोई फ़र्क पड़ेगा उन लोगों को जो सिस्टम में बैठे हुए हैं? सर फ़र्क तो पड़ता है जब लोग होते हैं। देखें ना, जमात इस्लामी का मतलब आम आवाम है। मैं हूँ, मेरी जमात, हाफिज़ नईम उर रहमान कराची के एक छोटे से इलाके में रहने वाले, कोई नहीं जानता था, वो खुद भी नहीं जानते थे। आज वो एक पाकिस्तान की सबसे मजबूत, मुनज़्ज़म, ताकतवर तरीन जमात के अमीर बन गए। आम आवाम में से उठ के आते हैं लोग हमारे यहाँ इसी तरह, इसलिए कि सिर्फ आई जमात इस्लामी है जो असल पॉलिटिकल क़ुव्वत है। जमात इस्लामी किसी ख़ास तरह के फ़िरके का कल्ट नहीं है। जमात इस्लामी एक भरपूर किस्म की जमहूरी जमात है। 50,000 अरकान जमात है जो अमीर जमात का इंतखाब करते हैं, जो मरकजी शूरा का इंतखाब करते हैं, जो अमीर जमात और सारी लीडरशिप उस 50,000 अरकान के आगे जवाबदेह होती है। कहाँ है ऐसा सिस्टम? आपको तो पूरी दुनिया में शायद इसकी कोई नज़ीर ना मिले। तो यही तो कुव्वत है, यही मुज्तमे होगी। और एक वक्त देखें, बाज़ औक़ात चीज़ें में वक्त लगता है, वो देर से आती हैं लेकिन देर तक रहती हैं, उसका इम्पैक्ट है। जमात इस्लामी का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट है, उसकी नैरेटिव बिल्डिंग में, उसकी चीज़ों में, पाकिस्तान की नज़रियाती असास की हिफाजत के अंदर क्यों जमात इस्लामी की इतनी अहमियत है, जबकि पार्लियामेंट के अंदर कम रिप्रेजेंटेशन है। हमें मालूम है कि इस जाली पार्लियामेंट की क्या औकात है, एक फॉर्म 47 में बनने वाली पार्लियामेंट की क्या औकात है। कराची के अंदर सबने देखा कि वो MQM जो किसी एक बैलेट बॉक्स में भी नहीं जीती थी, उनको जो है वो मिला जुला के उनकी अब कौमी असम्बली की 22 सीटें हो गई हैं। तो ऐसी पार्लियामेंट कब तक चलेगी? तो इसका हल क्या है? भरपूर अवामी जद्दोजहद, असली सच्चे बासलाहियत लोगों को आगे आना, और वो जो प्रूफ करके दिखा रहे हैं। बनो काबिल प्रोग्राम आइडिया नहीं है, POC है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। अब ये भूल जाए लोग कि पहले तो ये होता था कि 2 पार्टी, एक आती थी एक जाती थी, बारियां लगाती थी। नहीं, अब नौजवान दूसरी तरह से सोचते हैं। अब ये उनके ऊपर नहीं है कि हम किसी खास कल्ट के पीछे चल रहे हैं और जो बोले जिंदाबाद, जो बोले मुर्दाबाद। ऐसे नहीं जैसा कहा कि यूथ हमारे साथ है, तो हम कब तक देखेंगे कि आप अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे जिस कॉज के लिए आप बहुत खड़े जल्दी, हुए हैं? बहुत जल्दी। ये मुझे बिल्कुल ऐसे नजर आ रहा है जैसे कि आप समझ लें कि कुछ दिनों में, मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा। देखे ना, बनो काबिल एक छोटा सा आइडिया, मैं उसका पार्ट था जब हम उसको शुरू कर रहे थे। तो आप देखें कि वो आइडिया अगर इतनी तेजी से पूरे पाकिस्तान के अंदर सब अगर लोग जमा हो रहे हैं और नौजवानों को लग रहा है कि यार ये लोग हैं कि जो सही बात करते हैं, नौजवान अवेयर हैं। बहुत सारे लोगों ने किसी प्रोपेगेंडा के ऊपर आके मुकाबला करना शुरू किया, तो जमात इस्लामी के सोशल मीडिया ने भरपूर जवाब दिया। हमारे यहाँ से गालम गलोच नहीं होती, दलील से बात होती है, पढ़े लिखे अफराद होते हैं, मुनज़्ज़म होते हैं। हमारा ख़वातीन का नेटवर्क, मैं पूरी दुनिया के अंदर आप जाके रिसर्च करें कि अगर पूरी दुनिया के अंदर कोई मुनज़्ज़म तरीन ख़वातीन की पॉलिटिकल फोर्स है तो जमात इस्लामी है। आप दुनिया में कोई ऐसी मिसाल तो लाके बताएं जहाँ पे हजारों नहीं लाखों ख़वातीन सड़क पे जाके बैठ जाती हैं, वो लड़ जाती हैं। ये है पॉलिटिकल पार्टी जमात इस्लामी की, क्योंकि आम लोग हैं और लोग खुद से चल के आए और बिल्कुल यकसू हैं, और उन्हें ये पता है कि मेरा लीडर ये इसकी पार्टी नहीं है, ये सबकी पार्टी है। एक नजरिया है और वो नजरिया सच है।
وہ نظریہ اقامت دین ہے، تو لوگ اس کو بالکل دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کا احتساب کرتے ہیں. دس از واٹ جماعت اسلامی. تو اب اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا نظر آتا ہے، میں بہت آپٹیمسٹک ہوں اس بارے میں. پاکستان کے اندر اس آپٹیمزم کی سب سے بڑی وجہ یہ، سب سے بڑی ہوپ یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی کا 60% سے زائد یوتھ ہے. آپ دیکھیں نا، اگر امیر جماعت حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ایک سال کے اندر 20 لاکھ لوگوں کو واقعی اگر ہم نے آپ بتائیں 20 لاکھ لوگ اسٹرینتھن ہو گئے تو یہ تو ملک کا قرضہ اتار دیں گے. اور آپ کو پتہ ہے اسی طرح سے چیزیں بنتی ہیں اور اس کا ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ بنو قابل میں سے ہی نکل کے جائیں گے، لیکن جب ایک رجحان چل پڑتا ہے، نوجوان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسروں کو انسپائر کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، لوگ اپنی فیملی کے اندر ایک بھائی بنتا ہے، وہ اپنے دوسروں، یہ ایک بہت ایکسپونینشل گروتھ ہوتی ہے اور یہ اچانک سے اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے. کسی پولیٹیکل پارٹیز نے اس تمام تر ایونٹ کو روکنے کے لیے کہ آپ نہ کریں، کوئی اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہوا؟ نہیں، الحمدللہ کوئی ایسی چیز. دیکھیں ایک اور بات ہے، جماعت اسلامی نے کبھی بھی ایڈونچرزم پہ یقین نہیں رکھا. یہ نہیں ہے کہ مارو گھسو لڑ جاؤ، یہ نہیں ہے. ہم ہمارے امیر جماعت فرماتے ہیں، تو کئی کہتے ہیں کہ یار آپ ان سے، یہ تو وہ ہیں غیر قانونی یا غلط طریقے سے آئے ہوئے وہ ہیں، وزیر اعظم ہیں یا حکومت ہے یا فارم 40، آپ پھر ان سے بات کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ بات تو ہائی جیکر سے بھی کی جاتی ہے. اگر آپ کے جہاز کو ہائی جیکر سے قبضہ کر لیا ہے تو آپ تو بات کریں گے. تو جماعت اسلامی کسی بھی طرح سے سسٹم میں کیوس نہیں چاہتی ہے، افراتفری نہیں چاہتی ہے، لوگوں کے ذہن و سکون برباد نہیں کرنا چاہتی، بلکہ ہم ایک سسٹمیٹک وے کے اندر اور ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ سنجیدہ اور باوقار انداز سے اس کام کو کرنا چاہتے ہیں. تبھی لوگ ہم سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. اچھا سر، ہم جب فیلڈ میں جاتے ہیں رپورٹنگ کے لیے تو ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں، وہ کیمرے پہ بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب کیمرہ آف ہوتا ہے تو وہ گورنمنٹ سے بڑے نالاں ہیں، بڑے شکوے کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ظاہر ہے خوف ان کے لیے کوئی بات ہوگی اسپیسیفک یہاں پہ؟ سر بالکل ہوگی. دیکھیں یہ تو بات نظام بدل دو کا مطلب یہ کہ آپ چیلنج کر رہے ہیں نا، آپ ساز باز تھوڑی کر رہے ہیں، آپ مکمکہ تھوڑی کر رہے ہیں. ہم نے بات کی ہے اور ہمارا پریشر ہے، ہماری چیزیں اس طرح. گورنمنٹ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ وہ اتنی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم باقاعدہ قوت ہے. ہم کسی وقتی طور پہ جمع ہوئے جھمگٹا نہیں ہے، کراؤڈ نہیں ہے کہ آ گئے کسی طرح تھوڑی دیر تک برداشت کرو، اس کے بعد آنسو گیس کر کے فائر. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جماعت اسلامی ایک بہت بڑی دنیا کے اندر بہت بڑی ریالٹی ہے. آپ نے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی مثال لے لیں، ان کے اوپر جبر کیا گیا. آج وہ بنگلہ دیش کی ایک سب سے بڑی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک کی ساری بڑی یونیورسٹیز کے اندر وہاں جو اسلامی چھاتر و چھپڑ یعنی کہ وہاں کی اسلامی جمعیت طلبہ اچانک سب جیت گئی. ان پہ جبر تھا تو رکے ہوئے تھے، لیکن جبر جیسی چھٹا لوگوں نے ان کو ووٹ دیا. یہی حال جماعت اسلامی کا ہے. آپ سیاسی مخالفین کو اگر دعوت دینا چاہیں کہ ہمارے کارواں میں شامل ہوں، ہم سب کو دعوت، کسی نے رابطہ کیا ہو؟ نہیں، دیکھیں ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم سب کے ساتھ بات کریں گے، سب کو ساتھ میں لائیں گے، لیکن ہم نہ کسی کے، دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں کہ وقتی طور پہ چیزوں کے اندر شامل ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آج فیشن ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بننے کا، ہمارے ساتھ تو سب سے زیادہ دھوکہ ہوا ہے. ہم نے تو عمران خان صاحب نے تو کیا تھا اس وقت 2008 میں بائیک آؤٹ. یہی نون لیگ تھی اور یہ میثاق جمہوریت ہوئی تھی اور اس کے بعد طے ہوا تھا کہ ہم 2008 کا ہم نے تو وعدے کا پاس کیا، لوگوں نے نہیں کیا وعدے کا پاس. تو ہمارے ساتھ تو بڑا دھوکہ ہوا ہے. لہٰذا ہماری قیادت نے ایک جو ہے وہ پالیسی مرتب کر لی ہے، ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک پرنسپل وہ بنا لیا ہے کہ ہم کسی بھی پولیٹیکل اتحاد کا پارٹ نہیں بنیں گے. ہم انکلوسیو ہیں. ہم پوری جماعت اسلامی، پورے پاکستان کی عوام، ہمارا میں نے بات کی، آپ کو پتہ ہے ہمارا جو اقلیتی ونگ ہے وہ بھی پاکستان کے اندر اتنا بڑا کسی کا نہیں ہوگا جو جماعت اسلامی کا اقلیتی ونگ ہے، اتنا اسٹرانگ. تو ہم بہت، ہمارے اندر انکلوژن ہے. آپ دیکھیں گے اسی جگہ پہ یوتھ ارینا ہوگا، معاشرے میں سے، یونیورسٹیوں سے، ہمارے ایونٹس کے اندر، بنو قابل کے اندر عام افراد آتے ہیں. تو جماعت اسلامی کے راستے سب کے لیے کھلے ہیں. جماعت اسلامی میں عام میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں، میرا میڈیا سے تعلق ہے، میں اپنی چیزیں کرتا ہوں، میں جماعت اسلامی کا ایک کارکن ہوں. یہ جو میرے ساتھ سنان اکبر صاحب کھڑے ہیں، یہ کمرشل پائلٹ ہیں، یہ جہاز اڑاتے ہیں، لیکن یہ جماعت اسلامی کے کارکن ہیں، یہ والنٹیئر کرتے ہیں، یہ خدمت والنٹیئرز کے ہیڈ ہے پاکستان کے. تو ہم جیسے لوگ جو پروفیشنل ہیں، بہت سارے لوگ ہیں اور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، بڑے بڑے پروفیسرز، ڈاکٹر، انجینئرز، یہ ہیں جماعت اسلامی کا اصلی چہرہ، جو پاک صاف ہیں، جن کے اوپر کوئی مخالف بھی ہے نا یہ نہیں اعتراض کرتا کہ انہوں نے ان کو دیے تھے کام تو انہوں نے کچھ کھا لیے. سر ہم پاکستان میں زیادہ تر یہ سنتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ رکھے بغیر کوئی پارٹی ایگزسٹ نہیں کر سکتی.
تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر گزارا ممکن ہے ظاہر ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ زیادہ عرصہ جو ہے وہ فوج کی حکومت رہی ہے، اس کا بہت، ماشاء اللہ. اور یا تو لوگ براہ راست فوج رہی ہے یا پھر فوج کے گملے میں کچھ پودے پروان چڑھے، آج وہ بڑے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بن جاتے ہیں. اس کا بھی مقابلہ کیسے ہوگا؟ اس کا مقابلہ بھی لوگوں کی رائے سے ہوگا. لوگ کھڑے ہوں گے، لوگ بات کریں گے، لوگ اپنے آپ کو قوت بنائیں گے. لیکن کسی مربوط نظام کے ساتھ پی ٹی آئی 2018 تک انہی کے گملوں میں بڑی ہوئی، سب کچھ اچھا تھا. 2022-23 میں رجیم چینج ہوئی تو اچانک سے خلاف ہو گئے. اب چلو کوئی بات نہیں، اچھا ہے خلاف ہو گئے، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں. لیکن کیا پی ٹی آئی کے پاس یہ پولیٹیکل ایفرٹ کرنے کا اسٹرکچر ہے؟ نہیں ہے. یہ جو سمجھا جاتا ہے نا کہ دنیا کی تاریخ میں جیسے 9/11 ہوا اس طرح 9 مئی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں، ایسی بات نہیں ہے. جماعت اسلامی تو دور کی بات ہے، ساری پارٹیوں کے ساتھ. کون سی ایسی پارٹی ہے جس کے لوگ جیلوں میں نہیں رہے؟ کون سی ایسی پارٹی ہے جن لوگوں کو کوڑے نہیں پڑے؟ کون سی؟ صرف جماعت اسلامی کی مثال لیں تو ہمارے قائدین جو ہے سالوں جیلوں میں رہے. ہمارے قائد مولانا مودودی کو تو آپ جانتے ہیں جی کہ وہ تو تختہ دار سے واپس آئے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پولیٹیکل وکٹائمائزیشن کوئی نئی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہوتی تھی، ان کے ساتھ بھی ہوتی. لیکن یہ جو واویلا ہے نا وہ کہ جیسے پہلی مرتبہ اتنا ظلم ہوا ہے، مطلب پچھلے 2.5 سال میں لوگوں کو ریئلائز ہو گیا کہ بڑا فوج ظلم کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ظلم کر رہی ہے، اس سے پہلے تو ہوا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اور جو 9 مئی ہے، ٹھیک ہے 9 مئی کو زیادتی بھی ہوئی ہوگی، چیزیں بھی ہوئی ہوگی، لوگوں کی طرف سے بھی زیادتی ہوئی ہے، ہم نے ظاہر دیکھا ہی ہے. بے شک کوئی بھڑکا بھی رہا ہے تو بھڑکنے والے کون ہیں؟ تو بنتے تو ذمہ داری تو انہی کی بنتی ہے. تو بہرحال ہم اس بھی کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ہر چیز کا حل یہی ہے کہ ایک اویئرنیس ہو اور قوت اور جمہوری طاقتیں تو جمہوریت کی بنیاد کے اوپر. جماعت اسلامی اس کے علاوہ جماعت اسلامی کوئی خفیہ ڈائلاگ کسی چور دروازے سے آنے پر یقین نہیں رکھتی. جماعت اسلامی اسی طرح سے اس مائک پہ، اس کیمرے پہ، اس کمیونیکیشن پہ یقین رکھتی ہے، سوشل میڈیا پہ یقین رکھتی ہے. اپنی خدمت کے ذریعے لوگ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے بنو قابل پروگرام یا باقی پروگرام ہے یہ سیاست کر رہے ہیں. ہم نے کہا ہاں بالکل کر رہے ہیں بھائی، ایسی سیاست سب شروع کریں. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں دوسرے لوگ بھی ہمارے اس مقابلے میں آ جائیں، بنو قابل کے مقابلے میں اس سے بھی بڑا پروگرام شروع کریں. کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. اچھی بات ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے.